आज हमें श्रीमद् भागवतर पंचम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 1 ता उपरे हम आलोचना करिबा। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भजं न लोके कष्टान् कामान् अर्हति वीर्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भजं न लोके कष्टान् कामान् अर्हति वीर्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेति यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भजं न लोके कष्टान् कामान् अर्हति वीर्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेति यस्माद् ब्रह्म सख्यं त्वनन्तम्। Translation English. Lord Rishabhdev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal, blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever." Purport by Srila Prabhupada. In this verse, Lord Rishabhdev tells his sons about the importance of human life. The word Dehabhag refers to anyone who accepts a material body. But the living entity who is awarded the human form must act differently from animals. Animals like dogs and hogs enjoy sense gratification by eating stool. After undergoing severe hardships all day, human beings are trying to enjoy themselves at night by eating, drinking, having sex, and sleeping. At the same time, they have to properly defend themselves. However, this is not human civilization. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. There is, of course, suffering in the lives of animals and plants, which are suffering due to their past misdeeds. However, human beings should voluntarily accept suffering in the form of austerities and penances in order to attain the divine life. After attaining the divine life, one can enjoy happiness eternally. After all,
Every living entity is trying to enjoy happiness, but as long as one is encased in the material body, he has to suffer different kinds of misery. A higher sense is present in the human form. We should act according to superior advice in order to attain eternal happiness and go back to Godhead. It is significant in this verse that the government and the natural guardian, the father, should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. Devoid of Krishna consciousness, every living being suffers in the cycle of birth and death perpetually. To relieve them from this bondage and enable them to become blissful and happy, Bhakti Yoga should be taught. A foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of Bhakti Yoga. Without Krishna consciousness, a person is no better than a hog or dog. The instructions of Rishabdev are very essential at the present moment. People are being educated and trained to work very hard for sense gratification. And there is no sublime aim in life. A man travels to earn his livelihood, leaving home early in the morning, catching a local train, and being packed in a compartment. He has to stand for an hour or two in order to reach his place of business. Then again he takes a bus to get to the office. At the office he works hard from 9 to 5. Then he takes 2 or 3 hours to return home. After eating, he has sex and goes to sleep. For all this hardship, his only happiness is a little sex. Yan maithunadi gruhamedi sukha hi tucham. Rishabdev clearly states that human life is not meant for this kind of existence, which is enjoyed even by dogs and hogs. Indeed, dogs and hogs do not have to work so hard for sex. A human being should try to live in a different way and should not try to imitate dogs and hogs. The alternative is mentioned. Human life is meant for tapasya, austerity and penance. By tapasya, one can get out of the material clutches. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service, his happiness is guaranteed eternally. By taking to Bhakti Yoga, devotional service, one's existence is purified. The living entity is seeking happiness life after life, but he can make a solution to all his problems simply by practicing Bhakti Yoga. Then he immediately becomes eligible to return home back to Godhead. As confirmed in Bhagavad Gita, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति surjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो भगवान ऋषभदेव ए श्लोकरे तांकर पुत्र मानकु 100 पुत्र ऋषभदेव तांकर पुत्र मानकु उपदेश प्रदान करी कहउछन्ते जे तांकर प्रकृत मनुष्य जीवन रे कर्तव्य कौन तेणु भगवान ऋषभदेव तांकर पुत्र मान कहउछन्ते जे हे पुत्रगण तुम्हें माने सौभाग्यवश ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त है यह प्रति जन्म रे व्यक्ति प्राप्त हुए ना ये मनुष्य जन्म से दुर्लभ
ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ଦେହିନାଂ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯାହାକି ଦୁର୍ଲଭ, କାରଣ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଆଉ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇତର ଜୀବଜନି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଜନି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ, ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏ 4ଟି ଜିନିଷରେ ନିଜର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ଯାହାକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଛି। କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ସେଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ସୁଖୀ ହେଉଛେ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ, ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ବୃକ୍ଷଲତାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଯଦିଓ ଜୀବନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଚେତନା, ଅତି ନିଚ ସ୍ତରର ଚେତନା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆବୃତ ଚେତନା, କଭର୍ଡ କନସିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର ଚେତନା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଟୁଛେ ବୃକ୍ଷକୁ, ବୃକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନି। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ କାଟିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଜୀବନ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କେଉଁଠି କଟିଗଲେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଉଠି ସେଠି କଅଁଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷର ଚେତନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ଚେତନା ଯେହେତୁ ଆବୃତ ଚେତନା, ଚେତନା ଆବୃତ ହେଇ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନି ଆମ ଉପରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ବୃକ୍ଷ ଚେତନା ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ଚେତନା। ସେମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ଚେତନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି କୁକୁର ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ଆସୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇ ତାକୁ ଡରେଇବା ବା ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କୁକୁର ଚାଲିଯିବ କିଛି ବାଟ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଚେତନା ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ଚେତନା। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ପଳେଇବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଆଉଥରେ ମାରିବ ମୁଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ଖାଦ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ଚେତନା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର 3 ପ୍ରକାର ଚେତନା ରହିଛି। 3 ପ୍ରକାର ଚେତନାର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକୁଳିତ ଚେତନା। ମୁକୁଳିତ ଚେତନା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ କଢ଼ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ କଢ଼ ହେଉଛି, କଢ଼ରୁ ଟିକିଏ ଖୋଲୁଛି, ପୁରା ଖୋଲିନି ଫୁଲଟା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁକୁଳିତ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ସେଇ ମୁକୁଳି ଚେତନା ଟିକିଏ ଖୋଲିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଖୋଲିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା ବା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତନା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ହେଉଛି ବିକଶିତ ଚେତନା ବା ବିକଶିତ ଚେତନା। ସେ ମୁକୁଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଲ ଦେଖୁଛେ, ଫୁଲଟା କଢ଼ ହେଇଥିଲା, କଢ଼ରୁ ଟିକେ ଖୋଲିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିଛି, ପୁରା ଖୋଲିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକଶିତ ଚେତନା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଏଇ ମୁକୁଳିତ ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା, ମାନେ ଫୁଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି, ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକୁଳିତ ଚେତନା, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଆକର୍ଷିତ ହେବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତନା ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିକଶିତ ଚେତନା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି ଏବଂ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର, ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଆମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସବୁଦିନ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେବେ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେନି ବା ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କଲେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇ ପୁଣି ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଘୁରି ବୁଲି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା। କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼, କେତେବେଳେ କୁକୁର, କେତେବେଳେ ଗଧ, ଏଇପରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମିଳିବ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସଦୁପଯୋଗ କଲେନି ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ। ଆମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଚାଲୁନି ବା ସଂସାର ନିୟମ ଚାଲୁନି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ସଂସାର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ଗତି, ଯେ ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି
ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କେବଳ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ, ଯେପରି ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଏକା ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଚାକିରି କରିବା, ଭଲ ପଇସା ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ଜୀବନର ଭୋଗ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଯାହା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ବି କମ୍ପିଟିସନ୍, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତେଣୁ ଏସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିବେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଯିବେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 100 କିଲୋମିଟର, ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ବସିବେ, ସେଇ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ, ଯେଉଁମାନେ ବମ୍ବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଣି ବସ୍ରେ ଯିବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପୁଣି ସେଠି 9ଟାରୁ 5ଟା। ଆଜିକାଲି ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଡକ୍ଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି ସମୟ କାମ କରିବ, ସେଇଟା 9ଟାରୁ 5ଟା ହେଇଯାଏ, 10ଟା, 11ଟା, 12ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁଦିନ, ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମେ କେବଳ କିଛି ପଇସା ପାଇବ। ଆଉ ସେ ପଇସାକୁ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କିପରି? ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଗଧଙ୍କ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଗଧଙ୍କ ଭଳି ଖଟିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ଇଏ ହେଉଛି ପଶୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଏଇ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ପରି ବୋକା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜାନିଆ ଶୁଣିଆ ବିଷ ଖାଇନୁ, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଷ ଖାଉଛୁ। ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଏ କେବଳ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ତ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧିର କଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କେବଳ ଆମକୁ ଯେ ସୁଖ ମିଳିବ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ କଷ୍ଟ ବି ମିଳିବ, ଦୁଃଖ ବି ମିଳିବ। କ'ଣ ଦୁଃଖ? ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ମାତୃଗର୍ଭ କେତେ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନ, ଆମେ ସେଠି 10 ମାସ ରହିବା, ଯେପରି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଆମକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶା, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀଟ କାମୁଡ଼ୁଥିବେ, ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୁଣି
से रोग भोग कर विभिन्न प्रकार रोगर जंत्रणा सह तापर जिते वृद्ध हे वृद्धावस्थार कष्ट सह आखि को देखा कान को शुणा चली पार बसीपार शोपार ये सब वृद्धावस्थार कष्ट शेष में मृत्युर जंत्रणा जिते मृत्यु आसव शरीर छाड़ आत्मा से कष्ट तेणु आम केवल जीवन में ये आहार निद्रा भय मैथुन सुख पाने सहित ये दुख भी आसूँ तेणु जदिओ आम समस्ते चाहूचे सुख आ कि प्रकार सुख आम चाहूचे जो सुखर केवे अंत हवन कहीं के चाहिए कि आमको सुख मात्र घंटा मिलू बा दिनक मिलू कहीं चाहिए सबुदिन आमको सुख मिलू आमको केवे दुख न आसू ये समस्त कामना किंतु सेटा संभव नुह भौतिक संसार इठी दुखालय भगवान कृष्ण भौतिक संसार को तैयारी कर दुख दबापे ये जो मैंने जन्म ग्रहण करेंगे समस्ते दुख प्राप्त है कारण ये दुखर घर को आसी आम यदि सुखर कल्पना करवा ताले आम परी बोका कई ना ये कहीं सुख प्राप्त हो पारे तेणु आम जिते चेष्टा कले विभिन्न प्रकार दुख आस तेणु जो माने बुद्धिमान से माने चाहिए नित्य सुख जो सुखरे केवे अंत हम से होचंती प्रकृत बुद्धिमान ये सब संसार सुख हूँ क्षणिक सुख ये अल्प समय पे आम खाद्य खाऊे आमको के समय सुख लगुच खाद्य खाइबा समय आ से खाद्य जदि आमको आम पत्र आउ कि आनिक ढालीदेला आमको आम खाई सारे संतुष्ट हो गले आउ कि आनिक ढाला आम पत्र आम सुखी हवा आम कौन हवा विरक्त हवा से लोक मुझे चाहूनी कहीं दिल तार अर्थ आम सुखटा से अल्प समय पे ठीक से आहार निद्रा भय मैथुन सब प्रकार सुख से भाया क्षणिक अल्प समय पे किंतु आम नित्य सुखर कामना कर जो सुखर केवे अंत हवन सेटा हूँ आम समस्त हृदयर इच्छा जदिव आम कहीं जाने से नित्य सुख आम किपर प्राप्त हो तार उपाय कौन आम जाने किंतु आम समस्ते चाहूचे मुझे सुख प्राप्त होती जहाँ के जार अंत हेनी जहाँ समाप्त हेनी कारण आम देखी सारी आमर अनुभव आहार निद्रा भय मैथुन नित्य सुख ना क्षणिक सुख जो आम सारा जीवन व्यतीत करुचे कठोर परिश्रम करुचे अर्थ उपार्जन करुचे ये चारि प्रकार सुख प्राप्त हाँ किंतु आम से सुख क्षणिक अल्प समय पे आसपर दुख आसी जाऊँ तेणु भगवान ऋषभदेव से पुत्र मान कहते हे पुत्रगण तुमर जीवनर लक्ष्य ये आहार निद्रा भय मैथुन नुह तुम्हें जो मनीष जन्म प्राप्त हो तार उद्देश्य ये आहार निद्रा भय मैथुन नुह कारण से तुम्हें पशुजन प्राप्त हो केवल गोटे जन्म नुह तुम्हें अनेक जन्म पशु पक्षी कीट पतंग ही जन्म ही आस अनेक जन्म रे अनेक जन्म रे तुम्हें से एका प्रकार कार्य कर कौन आहार निद्रा भय मैथुन तथापि तुम्हें तृप्त होन एपर्यंत से आहार निद्रा प्रति जन्म रे तुम्हें करुच किंतु तुम्हें तृप्त होन आउ गोटे मनीष जन्म रे तुम्हें कले कौन तृप्त हो तेणु मनुष्य जन्म जो वास्तविक उद्देश्य आम जाना दरकार जे
जो भौतिक संसार दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि एथुर सबुदिन आम किपर मुक्त हो ताहले आम नित्य सुख प्राप्त हो पार आ नित्य सुख कौन जार कौन अंत हेनी जो सुख आ से सुख शरीर सहित संबंधित सुख नुहे आहार निद्रा भय मैथुन ये शरीर सहित संबंधित सुख आ शरीर जेहेतु अनित्य भौतिक शरीर तेणु ये भौतिक सुख मध्य अनित्य ये रही सबदिन तेणु आम जदि वास्तविक सुख प्राप्त होगा चाहूँचे हूँ आध्यात्मिक सुख आत्मिक सुख जहाँ आत्मा सहित संबंधित ताहले आत्मा किपर संतुष्ट हम आम बर्तमान शरीर को संतुष्ट करने चेष्टा करुचे समस्ते चेष्टा करुचे शरीर किपर सुखी हो किंतु जो आत्मार उपस्थिति हेतु ए शरीर क्रियाशील हो जदि आत्मा न रही शरीर क्रियाशील हो पार मृत हो तेणु से आत्मा उपस्थिति हेतु शरीर क्रियाशील होउछि आमे शरीर को सुख देवाई चेष्टा करी आमे दुख प्राप्त होचे ताहले आत्मा को सुख देवाई आमे केबे चेष्टा करिने जितेबाला आम आत्मा को सुख देवाई चेष्टा करवा सेतबेले आमे प्रकृत सुखी हो पार कारण आत्मिक सुख होउछि नित्य सुख और दिव्य सुख शारीरिक सुख होउछि अनित्य एवं असुखमय अल्प अस्थायी तेणु से नित्य सुख आत्मा किपर सुखी हम जजात्मा सुप्रसिद्धते सबै पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोख्य अहेतु की अप्रतिहता जजात्मा सुप्रसिद्धते तेणु आत्मा सेतेबेले प्रसन्न हो जेतेबेले से परम धर्मर पालन करिबा आमे सब संसार जो धर्म पालन करुचे ये हूँ सब अस्थायी धर्म किंतु आमे तले श्रेष्ठ धर्म पर धर्म कहले श्रेष्ठ धर्म तेणु श्रेष्ठ धर्म कौन ना सबै पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोक्य भगवान कृष्ण चरण रे भक्ति ही हूँ श्रेष्ठ धर्म सबु धर्मर ऊर्ध्व जिते सब सांसारिक धर्म रही सांसारिक धर्मर ऊर्ध्व हूँ भगवान कृष्ण भक्ति और से भक्ति किपरि हवा दरकार ना अहेतु की अप्रतिहत से भक्ति केते जेते बाधा आसिले मध्य बाधित हबनी सी हूँ श्रेष्ठ भक्ति जपरी प्रहलाद महाराज कथा शुणी दिव समस्ते अच्छा प्रहलाद महाराज पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज बाल्यकाल भगवान कृष्णकर भक्त तेणु तांकर पिता जे कि असुर हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज को भगवान विष्णुकर भक्ति न करने से बहुत चेष्टा कर किंतु एते बाधा सत्वे एपरी कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को जीवन में मारिदेवा चेष्टा कर अनेक उपाय तेणु जो प्राण संकट उपस्थित हो प्राण संकट उपस्थित हवा सत्वे प्रहलाद महाराज भक्ति को त्याग करना जदि आमको किए प्रहार करने को आसो तू कहीं भक्ति करू छाड़ किए प्रहार करने आसले डरिक छाड़द आ जदि किए मारिया को आसो तो प्रश्न उठुनि भक्ति कर आम छाड़द कारण आमर भक्तिर दृढ़ता नहीं किंतु प्रहलाद महाराज छोट पिला हेले मध्य जदिओ तांको मारिदेवाई निज पिता चेष्टा करुछि अनेक उपाय पर्वत उपर समुद्र गर्भ को फिंगी दवा
सर्पमान गहन फिंगिदवा अग्नि पकईदवा मान विभिन्न प्रकार बाघ भालू हाथी पाद तले फिंगा सब प्राण संकट ता सत्वे प्रहलाद महाराज निजर भक्ति को त्याग कले कहीं त्याग कले किए साहाय्य करुला जिते प्राण चली जाबार भय ताले समस्त प्राण हूँ प्रिय ताले प्रहलाद महाराज प्राण कौन प्रिय नाला से कहीं भय कले कारण भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रही आ दृढ़ विश्वास अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन जे भगवान कृष्ण अवश्य मत रक्षा करेंगे सबु विपद रु ए दृढ़ विश्वास प्रहलाद महाराज तेणु शरणागतिर ये गोटे हूँ मुख्य अंग जे भगवान के चरण रे शरणागत भक्त तार मुख्य गुण हूँ से सबु समय सबु परिस्थिति रे कृष्ण ताको रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास तार रही से कही अप्रतिहता जे बाधा आसवा सत्वे भक्ति प्रतिहत हेनी सी हूँ शुद्ध भक्ति आ श्रेष्ठ भक्ति तेणु शरणागत भक्त आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जन रक्षे सती विश्वास गोप्तृते वरण स्थित कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे दृढ़ विश्वास तार रही आ भक्त केबे बेले निजर भरण पोषण किपरि हम भविष्य तापाई चिंतित हम आम समस्ते चिंतित आम भविष्य कमर केमती भरण पोषण हम भल चाकरी जदि न पाइबी केमती चलि आ चाकरी पाइले केतबेले चाकरीटा चलीज आम जाने तेणु आमर सब समय भविष्यतर चिंता रही किंतु जे भगवान का शरणागत भक्त हम से निजर भरण पोषण चिंता करनी छाड़देव सब कृष्ण को भगवान कृष्ण हमको जमी रखिए जमी चलेबे मु स्वीकार करी ये दृढ़ विश्वास भक्त रही कृष्ण मत सब विपद अवश्य रक्षा करेंगे और मोर भरण पोषण करेंगे ताहले से शरणागत भक्त जार एपरी विश्वास रही कृष्ण ताको अवश्य रक्षा करेंगे जेहेतु प्रहलाद महाराज ये विश्वास थिला तेणु भगवान कृष्ण तांको सबु विपद रक्षा कले जदि तांकर विश्वास न था ताले कृष्ण आसी न था रक्षा करिया तेणु जे परधर्म सबै पुंसा परधर्म जतो भक्ति अध्यक्षे अहेतु की अप्रतिहता जिते व्यक्ति यही बिना भौतिक कारण हेतु भक्ति कर अनेक लोक भक्ति करने को आसती किसी भौतिक कारण नहीं करी जे मु कृष्ण भक्त हेले मोर दुख दूर हो मत किसी धन संपत्ति प्राप्त हो भौतिक लाभ उद्देश्य रखिक आसती जिते जदि से न पाइले भक्ति से सरीगला तेणु जे शुद्ध भक्त जार एपरी उद्देश्य नहीं से केवल भगवान कृष्ण भक्ति करने को चाहूँगी जार कौन सी भौतिक कारण नहीं बा भौतिक बाधा आसिले जार भक्ति बाधा प्राप्त हेनी जार दृढ़ विश्वास रही भगवान कृष्ण ऊपर ताहले सेपरी भक्ति द्वारा व्यक्ति वास्तविक आनंद को प्राप्त हो स आत्मा सुप्रसिद्धति जपरी प्रहलाद महाराज जदिओ सबु समय चतुर्पार्श्व विपद घेरी रही जे मृत्युर भय रही किंतु प्रहलाद महाराज जो कीर्तन करुले से आनंद रे नृत्य करुले और चक्षुरु अश्रु विसर्जन करुले आनंद अश्रु
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ସେତେବେଳେ କେହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତର। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ମାଂ ଯେ ଜନା ପରିଉପାସତେ ତେସାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ବା ମନ ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବି। ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଏ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ରହିଛି, ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସାରରେ ପୁନରାଗମନ ହୁଏନି, ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମରେ ରହିବ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ହେଉଛି ଭୌତିକ ଶରୀର, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୌତିକ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ନଥିବ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନଥିବ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଭୟ ନଥିବ, ବ୍ୟାଧି ବା ରୋଗର ଭୟ ନଥିବ, ବା ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାର ଭୟ ନଥିବ। ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେପରି ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି କରିପାରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା। ଆମକୁ ଏଠି ଗଧଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭାଇ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ। ତା ଅର୍ଥ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକିରି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକିରି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ଏ ସଂସାର ସୁଖମୟ ନୁହଁ, ଦୁଃଖମୟ, ମୁଁ ଯାହା କାମନା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେପରି ଭକ୍ତିକୁ ନିଜ ଧାମକୁ ନେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ
आम जो जप करुचे कहीं जप करुचे आम जीवा को अभ्यस्त करने आम जो कीर्तन करुचे कृष्ण सेवा करुचे आम अभ्यास करुचे जहाद्वारा मृत्यु समय आम कृष्ण को जपरी मन पकई पार नाम उच्चारण करें आम भगवान कृष्ण पाक फेरीज आमको भौतिक संसार जन्म नाक पड़न से कहते ऋषभ देव नायन देह देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते बीड़ बुझाए तपो दिव्यम हे पुत्रगण तपो दिव्यम पुत्रगाजेन सत्वम शुद्धेत तो ब्रह्म सख्यम आनंद तो भगवान ऋषदेव पुत्र मान कहते हे पुत्रगण तुम्हें ये जो शरीर प्राप्त ये घुसुरी कुकुर भली भोग करने नुहे जो मैंने विष्ठा खाऊँ आहार निद्रा भय मैथुन भोग कर तुम्हें जब मनुष्य जन्म प्राप्त ही विष्ठा विषय विष्ठा खाइबा चाहिए आहार निद्रा भय मैथुन ये तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त है तुम्हें कौन प्राप्त है ना तपो दिव्यम तुम्हें दिव्य तपस्या करने मनुष्य जन्म प्राप्त है दिव्य तपस्या कौन कारण तपस्या सत्वगुण हो पारे रजगुण हो पारे आउ तम गुण रे भी हो पारे तपस्या तेणु तमगुणी तपस्या कौन आमर वृकासुर शिव तपस्या कर संतुष्ट करुला कौन शिव वरदान प्राप्त हो तेणु वृकासुर भाविला जे शिवंकर बहुत सुंदर स्त्री अच्छी मु तपस्या कर शिव को संतुष्ट कर गोटे वरदान प्राप्त हेबी कौन वरदान ना जहाँ मस्तक मु हाथ रखी से संगे संगे भस्म हो शिव वरदान प्राप्त है शिव मुंडे हाथ रखी आ शिव भस्म हो गले स्त्री को मु भोग करी ये थी वृकासुर उद्देश्य तमगुणी तेणु वृकासुर तपस्या कला कठोर तपस्या शिव होती आशुदोष तेणु वृकासुर तपस्या कर निजर मस्तक छेदन कर शिव कहले अरे रह कारण से देखिपारे कहार कष्ट शिवजी तेणु से कहले कौन चाहूँ तू कहीं तपस्या कर कौन ना मत ये गोटे वरदान दिंतु मु जहाँ मस्तक हाथ रखी से भस्मीभूत हो शिव कहले ये कथा ठीक अच्छे मुझे वरदान दूसरी जमती शिवजी वरदान दे वृकासुर कौन कला कहला आगे आप तो मत वरदान देदेले यहाँ सत कि मिछ मुझे जानी तेणु मु आग परीक्षाटा आपण करी तेणु शिवजी जो शुणिले जे ये दुष्ट राक्षस मोठ वरदान पाई मो परीक्षा करने चाहूँ शिवजी प्राण भय दौड़ा लगला निज जीवन बचा वृकासुर दौड़ी पछरे शिवजी दौड़ आगे सब भगवान विष्णु जाना पाइले जे शिवजी बड़े असुविधा पड़ जाइए बर देकर ये असुर गुड़ा को बर देले अवस्था हो तेणु भगवान विष्णु आसिले शिव को रक्षा करने शिवजी निजे रक्षा कर पारना भगवान विष्णु आसिले एक ब्रह्मचारी रूप में तेणु जो रास्ता दे कि शिवजी दौड़ुले वृकासुर पछरे दौड़ुला ब्रह्मचारी रूपी भगवान आसिक रास्तार छिड़ा गले शिवजी चलीगले दौड़िक ये ठिया भगवान आसिक वृकासुर दौड़िक आसूसी तेणु भगवान कहले ए वृकासुर कड़े कड़े दौड़ू ये शीघ्र कहीं दौड़ू से वृकासुर ना धरिक जो भगवान डाकिले वृकासुर भाला ये बोधे मत जानी
ରହିଗଲା ସେ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ଏ ଶିବଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତୁ? ନା ଶିବଜୀ ଗୋଟେ ମୋତେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିବି ତା ମସ୍ତକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗ ତାଙ୍କ ବରଦାନ ସତ କି ମିଛ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜୋରରେ। ଏଠୁ ବୃକାସୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଚାହୁଁଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇଏ କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବୃକାସୁର ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଏ ଶିବଜୀ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଆଉ ସେ ପାଗଳ ତତେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ବି ତାଙ୍କ ବରଦାନ ପାଇକି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏ ଶିବଙ୍କର କିଛି ଠିକଣା ଅଛି? ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କଥାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଠିକଣା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋକା, ତୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଦେଖିବୁ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୃକାସୁରକୁ ଏପରି କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ବୃକାସୁର ଭଗବାନ କଥାରେ ଭୁଲିଗଲା। ସେ କହିଲା ଆରେ ସତ କଥା ତ, ମୋ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଯେମିତି ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବୃକାସୁର ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ତମଗୁଣୀ ତପସ୍ୟା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତପସ୍ୟା ରଜଗୁଣୀ ତପସ୍ୟା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। କାହିଁକି ନା ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସାରା ସଂସାର ଉପରେ ରାଜ କରିବ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକର କରି ରଖିବ, ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ରଖିବ, ତାକୁ କେହି ବଧ କରିପାରିବେନି। ଏସବୁ ତାର ଥିଲା କାମନା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଅବସ୍ଥା? ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ତାକୁ ବଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ଏଥିରେ କିଛି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେ ତପୋ ଦିବ୍ୟମ୍, ଇଏ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତପସ୍ୟାଠୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତପସ୍ୟାରେ କିଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ କାମନା, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ଏକମାତ୍ର କାମନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପୁତ୍ରଗଣ, ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କର। ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ସବୁ କରୁଛେ, ଆମେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଆସୁଛେ, ଇଏ ତପସ୍ୟା। ଏ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ହେଲା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତପସ୍ୟା। ଆମେ ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ଖରା ହଉ, ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଆମେ ଦିନସାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତପସ୍ୟା। ବା ସେମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆମ ନିଜ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ନିଜ ସୁଖର କାମନା କରିବାନି, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
सी हूँ सब बड़ तपस्या। से भगवान ऋषभदेव कहते तपो दिव्यं पुत्रका जेन सत्यं शुद्धेत। ताले ये सब कले लाभ कौन हम? तो भगवान ऋषभदेव कहते हे पुत्रगण तुम्हें जो दिव्य तपस्या कर अर्थात भगवान प्रीति विधान निज शरीर को कष्ट दब, कारण संसार में कहीं शरीर को कष्ट देवाक चाहते, समस्ते शरीर को सुख देवाई चाहते। तेणु से देखते जे मुझे कमटा कले मो शरीर को केते कष्ट हम कि ना, जो थे बेसी कष्ट लगे हाँ यहाँ करदे, एथरे बेसी कष्ट ना मुझे करी। अनेक समय आम देखीचु भक्त मैंने बाच विचार करेंगे ये सबटा करेंगे से करें कहीं ना से शरीर कष्ट को देखते। जिते भगवान का सेवा रही बहुत खरा हो ग्रीष्म दिन आमको 5 किलोमीटर जावाक पड़ो, भक्त मैंने कहे ना ये खरारे किए जाए छाई हेले जा कहीं शरीर कष्ट हम खरारे गले। किंतु जो भक्त समर्पित भक्त ना जिते खरा हेल्ले कृष्ण सेवा अच्छी मुझे सी निज शरीर कष्ट को चिंता करनी। सी हूँ दिव्य तपस्या, सी हूँ सब बड़ तपस्या। जो आम कष्ट शरीर को कष्ट दबा भगवान का सेवा पे आदि आम शरीर को सुख दवाई आम चेष्टा करवा सब समय ताहले सी आम दिव्य तपस्या करें कृष्ण को सुख दे पार। तेणु आमको किसी कष्ट स्वीकार करने को पड़ो स्वेच्छा निज इच्छा आम कृष्ण का सेवा पर कष्ट स्वीकार करिया ताहले आम कृष्ण हृदय को परिवर्तन कर कृपा प्राप्त हो पार। कारण भगवान कृष्ण तो देखिए जो भक्त तांका सेवा पे केते कष्ट करुछि, भगवान का हृदय तरली जीव भक्तर कष्ट देखिए। तेणु भगवान अति शीघ्र से भक्त उपर कृपा करेंगे। आज जो भगवान देखिए भक्त तो आराम अच्छी तांकर सेवा में इतना कष्ट उठाऊनी, भगवान कहे ठीक अच्छे से आराम करू ता कथा पछरे चिंता करिया। तेणु से भक्त माने अति शीघ्र कृष्ण कृपा प्राप्त हे जो मैंने ये दिव्य तपस्या आचरण करेंगे, जहाद्वारा शरीर शुद्ध हवा सहित मन मध्य शुद्ध हो। आम जो शरीर को कष्ट दे कृष्ण सेवा करुचे शरीर शुद्ध हो। आम जो भगवान का नाम उच्चारण करुचे मन शुद्ध हो। जो आम चिंता करुचे भगवान का रूप गुण लीला मन आम चिंता करुचे मन शुद्ध हो। जिह्वार उच्चारण करुचे जिह्वा शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो। आम भगवान का प्रसाद सेवन करुचे ताद्वारा शरीर शुद्ध हो। भगवान का प्रसाद सेवन कर तेणु तपस्या केवल जंगल रे जाई करने कथा कहना। आम जेको स्थान रे स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाग मन काय मन वाक्य उपयोग करी आम जेको स्थान रही से स्थान रे आम कृष्ण सेवा पे तपस्या आचरण कर ताहले आमर प्रकृत मनुष्य जन्म सफल हम। एवं आमर जो इच्छा रही आम किपर नित्य सुख प्राप्त हम, आम से नित्य सुख प्राप्त हबार मार्ग प्राप्त हवा एवं से सर्वशेष भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त ही आम नित्य सुख को प्राप्त हवा। ये हूँ भगवान ऋषभदेव उपदेश तंकर पुत्र मान के प्रति। तेणु से शास्त्र कहुई जड़े गुरु हवा उचित नुह जदि से तार शिष्य मान को कृष्ण भक्ति मार्ग में परिचालित न कर पारला एवं जन्म मृत्युर चक्र उद्धार कर न पारला।
जड़े पिता हवा उचित नुह जदि से तार संतान मान को मृत्यु कबल उद्धार कर न पारला। जड़े स्वामी हवा उचित नुह जदि तार स्त्री को से मृत्यु कबल उद्धार कर न पारला। जड़े बंधु हवा उचित नुह जदि से तार बंधु को मृत्यु कबल उद्धार कर न पारला। तेणु ये समस्त कर्तव्य निजर अधीनस्थ मान को मृत्यु कबल उद्धार करवा। आ मृत्यु कबल आम किपर उद्धार करवा जिते बड़े आम जन को कृष्ण भक्ति मार्ग में परिचालित कर कारण ये हूँ एकमात्र मार्ग जहाद्वारा आम मृत्यु कबल मुक्ति पाइपर। जदिओ समस्त मृत्यु हम आम परदिन शुणुले जे अजामिल एत बड़ पापी थिला तार मृत्यु समय जमदूत मैंने आसिले नवाप किंतु जेहेतु से नारायण नाम उच्चारण कला विष्णुदूत मैंने आसी रक्षा कले। तेणु जो मैंने पापाचार व्यस्त रही मृत्यु समय से नापी किए आसवे जमदूत मैंने कष्ट देवाई जो मैंने भगवान नाम सब समय उच्चारण कर जप कर उच्चारण कर भगवान के सेवार नियुक्त अच्छा से नापी किए आसवे विष्णुदूत मैंने आसवे जो मैंने भगवान धाम को आमको नहीं जाए एवं आम जो नित्य सुख को प्राप्त हो। तेणु आम स्थिर करवा आमर जीवन को आम किपर भाव में परिचालित करवा जहाद्वारा आम शेष जमदूत मान के साथ जावा ना विष्णुदूत मान के साथ जावा आम स्थिर करवा। तेणु आम यदि चाहूचे जे नहीं विष्णुदूत मैंने आसी आमको नियंतु भगवान के निकट को ताहले आमको कृष्णकर भक्ति मार्ग आचरण करने को हम आउ नित्य प्रति भगवान के सेवार नियुक्त हो पड़ो भगवान का नाम कीर्तन करने को पड़ो आ मन मध्य 24 घंटा कृष्णकर स्मरण करने को हम। भगवान कृष्ण से कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मांग अनुस्मर युद्धे अर्जुन को कहते हे अर्जुन तुम्हें सब समय मत स्मरण कर मन मध्य एपरिक युद्ध करने समय तार अर्थ भगवान कृष्ण आदेश दौरान आम जेकोसी कार्य करूना कहीं जेकोसी स्थान थाउना कहीं आम सब समय मन मध्य कृष्ण को स्मरण करवा से अभ्यास करार अच्छे कारण केतबेले कहार मृत्यु समय आसो आम जानी ना। तेणु आम जदि अभ्यास करें जिह्वा द्वारा आम कृष्ण नाम उच्चारण करुचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यदि आमर जिह्वा अभ्यस्त है हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करिवारे जदि आमर मन अभ्यस्त है कृष्णकर स्मरण करिवारे ताहले जेकोनी समय मृत्यु आसिले आमर भय नहीं। तेणु जेकोनी समय मृत्यु आसिले आम भगवान का नाम उच्चारण करिपरिबा स्मरण करिपरिबा। ताहले भगवान कहते मृत्यु समय मत जी स्मरण करिबा मो पाखु आसिबे। आम देखा जो मैंने भक्ति मार्ग को आसी ना हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करूना से जो रास्त जाऊँ पड़गले पार्टी कौन बाहर माल बापल बाहर किंतु जो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर पड़गले झुंटी पड़े कौन बाहर पार्टी हरे कृष्ण बाहर कहीं ना आम अभ्यस्त कर जीवा को हरे कृष्ण कह आमर चेतना अभ्यस्त हो जीवा अभ्यस्त हो तेणु ये अभ्यास से बहुत आवश्यक। आम जो कहे प्रतिदिन ये माला जप कर कहीं कहे जीवा को अभ्यस्त करने
कारण मृत्यु कौ समय आसो कहार आम जाने तेणु जदि जीवा अभ्यस्त मन अभ्यस्त कृष्ण स्मरण रे ताहले जेकोन समय मृत्यु आसला आमर भय नहीं। तेणु ये हूँ गोटे साइंस विज्ञान, ये आध्यात्मिक विज्ञान और ये हूँ प्रकृष्ट विद्या। विद्या केवल जदिव आमर रही विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय, किंतु से विद्यालय मानक कौन शिक्षा दि आम जो स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़ुचे से कौन शिक्षा दि जाए? केवल भौतिक विद्या, जड़ विद्या। आ भक्ति विनोद ठाकुर कहते जड़ विद्या सब मायार वैभव जीव के कराए गधा। ये जिते जी जड़ विद्या अधिक उपार्जन कले से अधिक अधिक गध हो। कहीं ना तार कृष्ण स्मृति हेनी बा से कृष्ण को प्राप्त होवार मार्ग प्राप्त हो पार। ये जड़ विद्या द्वारा भौतिक उन्नति कर धन संपत्ति प्राप्त हम किंतु कृष्ण को प्राप्त हो पार। भौतिक संसार दुखर मुक्त हो पार। से भक्ति ठाकुर कहते जीव के कराए गधा। आ प्रकृत विद्या कौन? सा विद्या जहाँ विमुक्त है। जे प्रकृत विद्या हूँ जे आमको मुक्तिर मार्ग देखे। आम भौतिक संसार दुखर किपर मुक्त हवा से मार्ग प्रदर्शन कर से हूँ प्रकृत विद्या। तेणु सेपरी विद्या प्राप्त होगापी कौटी विद्यालय अच्छे? विश्वविद्यालय कौटी ना तार आवश्यकता रही। आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होगापी जहाँकि आमको मुक्तिर मार्ग प्रदर्शन करपरी विश्वविद्यालय महाविद्यालय आवश्यकता रही। सेपरी विद्यार आवश्यकता रही जहाद्वारा मनुष्य समाज जीवन लक्ष्य को जापर। जदिव आम भौतिक संसार रे जीवन धारण करुचे तार अर्थ नुहे आम जड़ विद्या प्राप्त हबानी बा स्कूल कॉलेज जीवानी, किंतु ये आमर लक्ष्य पाई नुहे आमर जीवन धारण पाई आवश्यक। आम पाठ पढ़ले चाकरी करवा किसी अर्थ उपार्जन करवा और अर्थ आम जीवन पाई आवश्यक ठीक अच्छे, किंतु से अर्थ आम जीवन लक्ष्य नुहे। आमको जीवन लक्ष्य को प्राप्त होगा ये आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होगा पड़ो और आध्यात्मिक विद्या को अनुसरण करने पड़ो जीवन। ताहले आमर जीवन धारण सहित आम जीवन लक्ष्य को बुझीपर और शेष भौतिक संसार दुखर सबुदिन मुक्त ही भगवान कृष्ण चरण कमल को प्राप्त हो पार। हरे कृष्ण। आर किसी प्रश्न? हाँ कौन कौन? दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर केमती हम? हाँ बुलुचे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तेणु तुम्हें जेपर्यंत जड़े शुद्ध भक्त गुरुंकर निकट को न आसीच से पर्यंत तुम्हें जानीपारनी प्रकृत मार्ग कौन, भक्ति कौन, भगवान को प्राप्त होवार उपाय कौन। से भक्तर संग बहुत आवश्यक। भक्तर संग ना तुम्हें भक्ति कर पार। तेणु भगवत भक्ति भक्त संगे न परिजायते। केवल भगवान कर भक्ति भक्त मान सांगे कर अभक्त मान सांगे तुम भक्ति कर पार। तमें से भक्तिर बीज कौट प्राप्त हम भक्त ताहले सी तुमको रास्ता देखेबे
केमती कृष्ण को तुम प्राप्त हो तुम एणे तेणे बुलिले समस्त पाखक गले तुम भक्तिर मार्ग पाइपर बुझल ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଶୁଣିପାରୁନି ଜପ କଲାବେଳେ ନିଦ ଆସୁଛି ତାର କାରଣ ହୁଏତ ତମର ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ହେଇନି ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ କରିନ ତାହେଲେ ନିଦ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ତୁମ ଶରୀର ଥକି ଯାଇଛି ତୁମର ବିଶ୍ରାମ ହେଇନି ଠିକ୍ ତେଣୁ ନିଦ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ରାତିରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସେଇଠି ତେଣୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଶୋଇବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସମୟ 9ଟାରୁ 3ଟା ନହେଲେ 9:30ରୁ 3:30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ରେଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ତୁମେ ଜପ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ପଢ଼ୁଛ ଜବ୍ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ଜବ୍ MCLରେ ତେଣୁ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ କ'ଣ